I'll start with नईमा किश्वर साहिबा, क्योंकि आज मौलाना फजल रहमान साहब का बड़ा ही अहम बयान आया है सामने और उन्होंने मुस्तरद कर दी है वो जो आईनी पैकेज हुकूमत लाने की तैयारी कर रही थी और मौलाना साहब को मनाने की भी तैयारी कर रही थी। तो मुझे बताइएगा कि ये जो डिसीजन आपने लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, आप लोग अपोजिशन बेंचेस पे भी चलने की बात कर रहे हैं, ये यकीनी तौर पे वाइजली तो लिया होगा, लेकिन किसी गिव एंड टेक के नतीजे में लिया है या फिर ये आपको लग रहा है कि जो होने जा रहा है ये बहुत गलत होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं ये क्लियर कर लूँ, किसी के साथ हमने पोजीशन में जाने का डिसीजन नहीं लिया। हम ऑलरेडी पोजीशन में है और अपोजिशन के बेंचों पे बैठे हैं। नहीं, इकट्ठी तहरीक चलाने का उन्होंने कहा है ना कि असद कैसर साहब भी दावा कर रहे हैं कि अब हम फ्लोर पर भी एक साथ ही चलेंगे, जो भी फैसला होगा इसके खिलाफ। ये है कि हमने एक दूसरे के मशवरे के साथ, अगर कोई इस किस्म की कानून साजी होगी तो मशवरे के साथ चलेंगे। तो कोई तहरीक इसका कि आप नहीं कह सकते। जब पार्लियामेंट में बंदा आता है तो पार्लियामेंट का काम ही कानून साजी है। जब हम पार्लियामेंट में आए हैं तो कानून साजी करने के लिए आए हैं। तो जाहिर है जब कानून साजी करेंगे तो मशवरे के साथ और एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे। और ये गवर्नमेंट का भी काम है कि अगर कोई कानून साजी उसने कर दी हो तो उन्होंने तमाम अपोजिशन हो या गवर्नमेंट हो तो वो आपको करनी पड़ेगी। और ख़ासकर आइन जो आइन साजी है, जो आइन में अमेंडमेंट है। अगर आपको मैं पिछले की भी मिसाल दूँ, अगर 18 अमेंडमेंट हो या फाटा मर्जर हो या उससे पहले जितने भी 26 अमेंडमेंट हुई है या जब आइन बनाने के वक्त भी हो, तो तमाम अपोजिशन ने साथ मिल के कानून साजी की है और तकरीबन सब पे कमेटियाँ बनी हुई है। अगर 18 अमेंडमेंट की आपको मिसाल दूँ तो तकरीबन उस पे साल लगा है। अगर मर्जर की मैं आपको दूँ तो मर्जर में ये हुआ था कि फाटा में जाके उधर जरगे मुनक्किद करके उधर उनके साथ मुलाकातें की गई थी। तो ये तो आईनी अमेंडमेंट है, तो इसमें तो जितने स्टेक होल्डर्स है उसको आपको साथ लेके उनके साथ बातचीत करके तमाम जमातों को लेके फिर उसमें करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप किसी को चले, ये तो स्टांस आप लोगों का सामने आ गया, लेकिन इस पे जाहिर है कि हुकूमत ने बहुत तगोदो की थी मनाने की, और बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो मुलाकातें मौलाना के साथ की हैं, ऐसा लग रहा था शर्मिला साहिबा कि कोई ब्रेक थ्रू मिल जाएगा, लेकिन फिर बिलावल साहब ने ये कह दिया कि 26 अक्टूबर को मंसूर अली शाह ही अगले चीफ जस्टिस लगेंगे। तो ये जो एक चेंज आया है प्रोसेस में, क्या आप लोगों ने कुछ चीज़ें फोर्स ही कर ली कि ये नहीं हो सकता या इस तरीके से नहीं हो सकता, या फिर सिर्फ इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया गया है कि ठीक है चीफ जस्टिस की तब्दीली हो जाएगी लेकिन आईनी अदालत और दीगर मामलात पे हम बात करेंगे? जी शुक्रिया फरवा। देखिए, मंसूर अली शाह साहब ऑनरेबल जज हैं और ही इज़ गोइंग टू बी द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। ये जो आईनी तरामीम आ रही थी ये कोई पर्सन स्पेसिफिक नहीं थी, या ये इसलिए नहीं थी कि कौन चीफ जस्टिस बनता है और कौन नहीं बनता, जिस तरह का एक तासुर और कयास सराइयाँ की जा रही थी। इस आईनी तरमीम के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोड का क़याम किया जा रहा है जो हमारे 2006 की मिसाक जमहूरियत में भी शामिल था, जो हमारे 2024 के मंशूर में भी शामिल है। देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं, आप भी इस बात का एतराफ़ करेंगी और नईमा साहिबा भी करेंगी कि इस मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में बिलखुसूस सुप्रीम कोर्ट में हज़ारों लाखों की तादाद में मुकदमात ज़ेर इल्तवा हैं। सारी अपील्स वहाँ जाती हैं, रेप के मुकदमात हैं, प्रॉपर्टी के मुकदमात हैं, इनहेरिटेंस के मामलात हैं और लोग इंसाफ चाहते हैं। अब अगर आईनी मामलात के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उलझा के रखा तो फिर बाकी मामलात जो हैं वो फिर कहीं बैक बर्नर पे चले जाते हैं और यही होता है कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। और देखिए, ये कोई नई बात नहीं है जो हम लेकर आए हैं या हुकूमत लेकर आई, ये तो हमारे मिसाक जमहूरियत में, जिस तरह मैंने कहा, 2006 के शामिल था। हम समझते हैं कि मौजू वक्त है कि जुडिशल रिफॉर्म्स भी होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनना चाहिए और पार्लियामान के अंदर एक तरीका तैनाती का, जो कि 18वीं तरमीम में था, लेकिन 19वीं तरमीम में उसको तब्दील कर दिया गया। 18वीं तरमीम में यह था कि ये एक पार्लियामेंट्री कमेटी होगी पार्लियामान की और जुडिशल कमीशन, वो मिल के जो है वो जजेस का फैसला करेंगे। उसके बाद वो अथॉरिटी पार्लियामान से ले ली गई। देखिए, पार्लियामान के ऊपर इस किस्म की मैं समझती हूँ कि अगर आप उनसे उनकी अथॉरिटीज़ लेते चले जाएंगे, और हमने ये देखा है कि ओवर द लास्ट सो मेनी इयर्स ये अथॉरिटी इरोड होती गई है।
کچھ عدلیہ نے لے لی لیکن ہے، آپ لوگ کچھ کیا کسی اور ادارے انیشلی نے لے اس لی ہے۔ پیکج کے آنے سے چیف جسٹس کی مدت ملازمت میں یا ان کے ایج بریکٹ کو بڑھانے کے خلاف تھے؟ میں وہ کوشچن پوچھ رہی ہوں جو انٹرنلی ظاہر آپ کی پارٹی میں بھی ڈسکس ہوا ہوگا، یا آپ لوگ حامی تھے اور ابھی آپ لوگ بیک فٹ پہ گئے؟ نہیں جی، دیکھیے حکومت کی تو اچھی خاصی لمبی چوڑی وش لسٹ تھی، لیکن وہ بہت ساری چیزیں ہم نے نکلوائیں کیونکہ ہم نہیں حکومت سے سمجھتے تھے مراد کہ آپ کا یہ نون ہونا لیگ ہے نا؟ چاہیے۔ دیکھیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہونی چاہیے جو آئین اور قانون کے اندر عوام کے لیے بہتری کا حامل بنے، جو پارلیمان کو باوقار کریں، پارلیمان کی بالادستی کریں۔ اب ایشو یہ ہے کہ دیکھیے بہت ساری چیزیں کچھ لوگوں کی خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن وہ خواہش عوام کی نہیں ہے اور وہ آئینی معاملات کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سو یہ جو چیز تھی یہ تو اس آئینی پیکج سے نکال دی گئی ہے۔ ٹھیک، لیکن آف کورس جہاں پر ہماری چند چیزیں مانی جائیں گی وہاں پر شاید ایک آدھ چیز حکومت کی وش لسٹ میں سے بھی اس میں شامل ہو جائے اور ہمیں اس پہ اگری کرنا پڑے، لیکن اگین یہ ابھی ڈیبیٹیبل ہے، اس کے اوپر ڈسکشن جاری ہے۔ ابھی تو مولانا صاحب اپنا مسودہ دیں گے، ہم اپنا مسودہ دے رہے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ کہیں بیٹھ کے مل ملا کے ایک کنسنسس جامع ڈاکیومنٹ سامنے آئے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام تر جماعتیں اپنے جو ریزرویشنز ہیں اس کو ڈسکس کریں اور پھر شاید کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے۔ نعیمہ صاحبہ، لیکن اگین جی ایبسلیوٹلی، مولانا میں چاہوں گی نعیمہ صاحبہ سے بھی میں اس پہ، ہاں نعیمہ صاحبہ، لیکن آپ لوگوں کی جماعت اور بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب بڑے کلیئرلی تو انہوں نے کہہ دیا ہے یہ، لیکن کیا کس گیو اینڈ ٹیک کی بنیاد پہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو حکومت بھی بہت اچھا پیکج دے رہی تھی مولانا صاحب کو حصے کے طور پہ، تو پاکستان تحریک انصاف نے بھی تو کچھ نہ کچھ آفر کیا تھا سینیٹرز کے پی کے سے اور وغیرہ وغیرہ، تو آپ لوگ کیا گیو اینڈ ٹیک کیا ہوا ہے؟ بڑی میں اس کو بڑی فضول سی بحث سمجھتی ہوں۔ اگر کوئی دو بڑے بیٹھتے، کیا آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ اگر زرداری صاحب آئے ہو، میاں صاحب آئے ہو یا بلاول صاحب آئے ہو تو وہ ہمیں یہ آفر کریں گے کہ ہم آپ کو سینٹ دیں گے تو آپ ہمارے ساتھ قانون سازی کریں؟ یہ بڑی بچکانہ باتیں ہوتی ہے۔ قانون سازی ہم نے کرنی ہے، ہم نے ملک کا سوچنا ہے، ہم نے قوم کا سوچنا ہے، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ جو قانون سازی ہم کر رہے ہیں اس سے ملک کا کیا فائدہ ہوگا اور عوام کا کیا فائدہ ہوگا اور کیا نقصان ہوگا۔ یہ بڑی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے۔ مجھے تو بڑا افسوس ہوتا ہے جب اس قسم کے سوال ہوتے ہیں کہ آپ کو سینیٹر ملتے ہیں، آپ کو منسٹرز ملتے ہیں، یہ بڑی بچکانہ کوسچن ہوتے ہیں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے ایسے کوسچن پہ۔ دیکھیے نہیں، لیکن اس طرح کی باتیں، اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں، اس کی کلیریفیکیشن بھی بڑی ضروری